Kadini sa atong pagpanag-uban karon sa atong tulumanon inyong alaga dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro. Ani na si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Good morning, Mayor. Good morning, Romy. Sorry na late kamay. Mabuntag dia. Ditas, good morning. Tanan yung mga kauban din sa DXIM. Radyo Pilipinas may buntag. And of course, ato mga kigsunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro may buntag. Diha po sa DXRG and sa Hingo Bay may buntag sa tanan and all over the world. Good morning. Isgutan na to karon, Mayor, mag-update usa kita sa coronavirus Sige. 19 kining Sige. COVID-19 kay sugod niya tong adlaw nga Lunes gipatuman diya sa City Hall kining pag-check sa atong body temperature sa tanan nga musulod diya sa City Hall, silbing precautionary measure kini batok sa kining coronavirus. Yes, actually, Romy, as early as January, when the first reports on coronavirus came out sa Wuhan, kita sa city government had been following that closely. Okay lang sa atong Department of Health, the regional office, director sa Baan, no? So we had been collaborating very closely, and dagana mga activities that we have undertaken. Essentially, ang importante gyud is pagbantay, no? Pagbantay. And di likay sa mga alanganin nga sitwasyon, kay lagi kining coronavirus is highly contagious. And munang nag-order ta og kanang thermal scanner, kanang murag CCTV, yung Ginoo in the next 2 weeks maabot na. And then nag-order sa ta og additional kanang bitong murag pistola kanang ikuan sa agtang, siguro mga 7 taon na, and we are going to procure more. And halos kada adlaw kaduha gid na buntag ug hapon, I would talk to Dr. Lorraine Neri, ang atong city health officer, together with Dr. Bernardo sa atong CHIO, and of course they had been coordinating with Dr. Ramon Neri sa JR Bora. Anyway, ang kuan gyud lugar sa ato sa City Hall, precautionary measures, karon si manahagi nag-spike ang sa Pilipinas, no? From less to previously nahimong napulo, and then nahimong 20, and then nahimong sobras 30, and anytime sobrang 40, 50, delikado, no? And nag-spread na sa Luzon, particularly sa NCR, and di na gid ni angay makumpiyansahan, no? So grabe ang preparasyon nato, lugar ang sa ato is tamad sa mahimo mapuggan ang pagsulod, no? And unang importante kayo, hindi mo na mahimo, Romy, kung ang health authorities lang mulihok. We cannot do that alone. Pareho gyapon na sa peace and order situation. Di man mahimo na makover sa police ang tanang square inches sa atong teritoryo. The community, the people must cooperate, no? Tinabangay, practicing personal hygiene, avoiding crowded situations, kanang gitawag nila nga social distancing, likay sa kanang mga beso-beso, kanang ana. Although siyempre kustumbre nato na, kung di gyud malikayan, sige, pero be careful. Lugar sunod dayon kung naay hilanat, stay at home.
And then dili lang sa balay, kay delikado sa bataktan mga kaubas pamilya, so sa kwarto lang in isolation, no. Regard all these things, sunod, I think the evidence is pointing out nga ang coronavirus, ang likely victims are katong mga seniors, no? Mga seniors, no? So, walay maigo sa mga bata, mga younger adults, medyo lugar resistant pa, pero seniors, lugar base sa profile. Although I don't know kung the experts will pin that down, no, ang likely biktima atog yung 60 above, no. But dito sa US panalitan, it's good to listen to the briefings po sa US. Si Vice President Pence has been designated as the head of the task force of the entire United States of America. And every day na sila'y briefing dito sa White House. It's good to listen to that, no? Tanawan ninyo sa inyong YouTube para makansan. Ganina lang sa Surgeon General, ingon siya, there are prescriptions na angay masabtan sa mga tao. Number one, know your risk. Know your risk. So para ikaw mismo, or you should avoid being exposed to that risk, no? So who are at risk? Katong mga seniors, and then katong na ay respiratory weaknesses, no? Number two, know your circumstances, no? Where do you stay? What do you do, etc., no? Do you work in a crowded situation? These things. Dili na ni ordinaryong ang World Health Organization already has declared this as a pandemic. Ang pandemic is different, sa higher than the mere epidemic. Na epidemic, bugat na gani na. Pero naapagi mas bugat sa epidemic, kanang gitawag nga pandemic. Muna nga ako, again, sugyot ko sa DXIM, come up with as many information as you can on coronavirus. Talk to our city health officer or sa CIO, kay daghan kayong mga angay may bawaan sa katawhan. And ako sang gihangyo ang tanang mga radio stations to be more engaged in helping and the information education campaign sa coronavirus, no? Now, usa sa mga issues niini kaya nga to lagi is prevention. Lugar whenever na ay mga crowded situations, kita mismo sa City Hall have offered na we will provide kanang mga gitawag nga precautionary measures, kanang thermal scanning, kanang pag-screen, no? Ato nang na experience a little over a week ago. Remember katong Environment Summit doon na nahitabo din sa Cagayan. That was a major event organized by Green Energy, Manila-based NGO, no? And as early as 4 months ago, yani sa opisina, and they asked me kung pwede ko makatabang, and I said yes, no? And then a few days before the summit, nagtawag siya kay they had been advised by the DNR nga i-cancel ang summit, no? So I told and she asked me what my view is. At that time na naman to'y DOH guideline nga all mass actions, rallies are banned, no? Now, ang akong kuan ito, Rom, was I was worried kung iban ako na kay
lugar na ay mga implikasyones on the rights of people, no? Like for instance, simbahan, lugar iban na nato, lugar may dagar biya tao simbahan. So what I did was, instead of banning, reminding the people nga kung i-discourage sila ana, pero kung kinahanglan gyud, then we will have to have appropriate precautionary measures. Mo itong nagbili at nagpalit na ta. We bought the thermal scanners February pa, no? Now, ang nahitabo, timing sad mo ipagawa sa joint circular sa DOH, the Department of Tourism and DILG, saying dili prohibited ang gatherings and rallies, but they are discouraged. However, kung dayunon gyud, then kinahanglan og precautionary measures. So kinahanglan ko lang sila nga we will provide the precautionary measures. Now, kaloy sa Diyos na dayon, highly successful. Unang learning from that lesson, karon daghan kayo panalitan, a school president called me up, asked me gahapon, nag-text niya, Mayor, what's your policy on graduations? No, and akong morning akong kanan, we are communicating with all schools and colleges and universities here in the city, and nagsabot na po ni Division Superintendent Limbaco. And I hope nga makatabang mo pag-disseminate niini, no? Si Maricel, atong CIO, will have to level up on this, kay this requires massive communication. Atong city health personnel are coming up with an advisory may tungod sa graduations and other activities. Now, kanang closing activities, dagan na kayo. Na ng JS prom, na ng graduation ball, etc. Na ng graduation. Now, ang akong muna yung akong number one, these activities are, of course, very important to the life of a student, and to their parents, teachers, and to the educational institution. However, even if they are important, kinahanglan nga ilang i-prioritize. Asa ba ang pinaka-importante, no? In the light of the situation. Number two, we are not, as of now, ordering the cancellation or postponement of graduations or these activities. You will please note si Presidente has issued a proclamation on NCOV, and ang DOH has been given the mandate na himong focal person. And then ang DOH Secretary Duque had said nga we will follow the mayors and the governors, no, lugar kay di man nila makover ang tanan lugar in a detailed way. So nag-agad po sila sa mga local chief executives. Ang directive lang, I heard nga bahala ang mga mayor, no? Pero naay guidelines ang DOH that they issue from time to time. Now, in the absence of those guidelines, ang ako is specifically banning graduations. Matong inan ko nga wala ko'y plano mag-order o cancellation or postponement. I will leave that to the sound discretion of the school authorities. And whatever will be their decision, we will respect. Kung gusto nila i-cancel, okay lang. I leave that up to them. After all, sila man ang kuangyod, lugar ingon ta na i-direct sa mga bata, no? Pero kung gusto nila dayunon, then we are volunteering our team to undertake the precautionary measures. Kaloy sa Diyos, sa City Hall, we have already become very, very familiar with kanang itawag incident management team.
kung ang kana mo na ang ligaseya ni Colonel Monsanto. Uh, Whenever na ay mga big events, na ay mga big gatherings or kinahanglan og special attention, then we organize the IMT, Incident Management Team, flooding, etc. And kaloy sa Diyos, the Incident Management Team concept has been very, very responsive. Katong first debate din sa 2015 for the elections of 2016, first presidential debate na gihold sa Capitol University, ang atong incident management team ay nag-handle ato, no? And maayo na ang maayo na kayo ang plastada. By the way, ang incident management team is not just City Hall alone. It's a composite team na diya ang police, na ng Bureau of Fire, na tanan, no? Na ng Department of Health, na tanan. And so muna akong lugar nga, kung gusto nila dayunon ang graduation, then we will volunteer our team that will undertake the precautionary measures. So we need to daghan ng mga eskwelahan. In the city alone, sa public lang, there are about 100 public secondary and elementary schools. And lain sa ng arrangement sa Division of Cagayan de Oro. We have talked to Director Superintendent Cherry May Limbaco. And in principle, ang among nasabutan is katong mga dagko ng mga eskwelahan din sa syudad. Katong dito sa Bukid, lugar number one, di man kayo lugar ingon daghan tao, etc. So pwedeng as is lang, but with caution, magbantay gihapon. Painumdom katong naihilanat, stay at home. Pero dinhi sa Cagayan, dinhi sa syudad, mga dagko mga eskwelahan, ang decision lugar as of yesterday sa DepEd is dayunon ang graduation. So kami nagboluntaryo nga we will provide the team, no? So munang kita sa City Hall, we have to marshal manpower that will be able to respond, no? Logistics, etc., including medical personnel, no? So kombinasyon kini disaster risk reduction, city health, JR Borja, pati ang barangay health workers atong immobilize, pati ang barangay nutrition scholars atong immobilize. So we need the cooperation of the kapitanes, especially those where the graduations are going to be held. And of course, kinahanglan kung naana, so naagi entrance para ang checking will be done. So problema na kung panalitan pwede makasulod from all directions, no? How do you provide that screening? Now, anyway, we're working on that with the schools, no? Private, including private schools. So today, I hope we will be sending out the letters already. I have given instructions yesterday to send out the letters to all the schools in regard to that. Ato is ang kuan lagi, we will not order as of now, kaloy sa Diyos, kay wala pa man, pero simba ko kuan simba ko lang, then we'll have to adjust, no? But in the meantime, we also realize the value of graduations, no? Importante kina sa kinabuhi nila, no? And so we will provide precautionary measures in collaboration with the school authorities. Now, dili man graduation ra ang angay kablakaan. Now, so we will also do that sa sabong, mga cockpits, kana na magi-entrance na. So, butangan sa nato kuan scanning. And then sa mga malls, no, naay malls that already practice that, but we will volunteer. Kung kulang mong tao, we will provide the manpower.
and including kanang mga interfaith activities, mga religious activities, di man simbahan lang. So simbahan, pati Filipinista, pati SDA, tanan na sila. So dili sayon muna nga I have to confess we cannot do that alone. So we need the mass media, particularly the broadcast media. We need you to help disseminate this information. Now, we're doing everything we can. Ako lang hangyo is coordinate with Dr. Lorraine Neri or kang Maricel Rivera. Kami sad, i-level up na ako ang atong. We have hired a new doctor who's an epidemiologist para mutabang sa ato diya. So, kung kini, this is a real game. Dili ni drill lang. Coronavirus gihapon, Mayor. Klaruhon lang nato, Mayor, unsa gid ang status karon sa Cagayan de Oro? Zero ba gid ta sa persons under investigation? Isa pa na kakuan, no? We have to distinguish kay naay specific testing process that will determine kung positive ba or negative, no? Now kana nga testing process ditas sa gobyerno, Manila ra ug Davao ang naana, no? Let me repeat, Manila ra ug Davao. So again, sa atong bahin, I wrote a letter to Secretary Duque sa Department of Health asking him if they could provide a testing equipment para din mahal na siya ditas. And mahal plus kinahanglan og na ay trained manpower to do that, no? Dili na parehog laboratory test lang, lahi na siya. The equipment is very expensive and kinahanglan og personnel nga na train gyud just to do that. So sa ako nagsulat lang gihapon ko. I know nga ang national government has been very ingon ta careful kay tungod sa expenses, no, involved, no. Pero nagsulat lang gyapon ko urging the Department of Health na mabutangan og equipment dinis Cagayan de Oro, given also Cagayan de Oro is the convergent city and not just of the region but also of the upper half of Mindanao. So we're doing our best sa testing and for now ang kuan lugar is sa Department of Health. Pero kung makakita ako og pamaagi nga pwede makaprocure ang city ana and maka-afford ang city, we will do that, no? Pero kinahanglan lagi og manpower nga nakahibalo mo gamit ana. Now, so ang atong makaya pas karon, no? And I'm talking not just of Cagayan de Oro, I'm talking sa region kay Department of Health man gyud ni, no? Kini nga ingon ta ang focal person na is Department of Health. Ako igo lang ko tabang, suggest, pahinumdom and also procure to the extent na we can afford it, no? Now ang pinaka call it center para aning PUI, PUM. Ang PUI is persons under investigation. Na i-definition na who are PUIs and who are PUMs. PUIs are katong gikan sa gawas, no, etc. Ang PUIs principally diha sa NMMC. And kaloy sa Dios pagkakaron negative, antibuok riyon. Negative, no? Pero mao lagi ditas lugar sa ako is although na mo lagi ng advisory negative pero basing negative kay wala ma-test. No? Lugar wala na report. For us no. Testing is very important. Kana dito sa States kung nag-monitor ka sa CNN
mo ka na ang dako kay nga discussion dito kay nagpasalig man ang federal government nga na-testing pero wala man di ay. Wala man di ay. So diha karon ang kuan sila ingon nga kay ang ila is for every state na-testing. Pero there are only 52 states na pila ka tawo ka na. Now, ang nakadako biya kayo sa mga state. Dagko na sila kayo. So, medyo gyapon limitado. Kay sa testing manggod, di mo masiguro kung negative ba or positive. No? And until you go through the test, you're only speculating. You're only, probably it's an educated guess. Pero it's like fighting in the dark kung walay testing. Muna ang kuan na kanang kuan lugar karon nga pila ang positive pila ang negative, we're relying on kay kanang pag i-test man na sila ditas. Ang ako na ibaw is i-test na sila. I'm not speaking for the DOH, no, but my understanding is that kanang PUI na ipadala din ng ilang sample sa Manila or sa Davao, and then pag release sa resulta ay din may baan og negative o positive ba. Pero na kay gap turnaround time mo is at least 2-3 days. Na munang lugar blind ka in the next 2-3 days. Now munang kung naay mga ubang suspects imo na lang kuan puyo na las balay pero ay balota kung naas balay naaman mga kauban sa balay, so ma-expose sila, and then kung na-expose sila, what about mga silingan? Lugar dali na kayo na mulangkat ditas, no? So importante gid kayo sa ako ang atong capacity to test, no? Mutang I was advised by some health personnel nga dili na ihatag sa DOH, no? Kay lagi limited kayo ang kuan lugar. Pero nagkuan ko ay okay lang, at least I will not be accused of not asking for that. So I hope na ang DOH will really accommodate that. Bisan ang testing dito sa Northern Mindanao, I don't mind that. Walay problema. And nasa dal kunoy barato, Mayor, nga murag na-invent sa mga taga-UP nga very much less sa presyo nga mga test kits. Dili na test. Lugar kung naano na ditas kuan na ron distributed lagi, na kung naa ka na these are just stories. Kay kung naa ka na distributed na lugar di lagi pwede kumpiyansahan kini coronavirus. Dili gid pwede kumpiyansahan. Pero di sad pwede nga magpanik ta. Dili pwede magpanik. We have to be very careful and very very decisive also. Sige. Sige, Mayor. Kini bang nini nga situation, pwede nato magamit ang atong calamity fund para pagpalit sa mga Pwede man. Lugar kini Romy motong katulang gahapon panalitan kay imagine how many people we would be needing para sa mga precautionary measures. Let's say I mentioned nga usa ka gatos kay eskwelahan na pila ka mga central schools lang at least napulo mga dagko ang mga eskwelahan sa public pala na elementary, secondary na magdungan na ka ng graduation. So how many people do you need? Ang atong disaster team can come up with at any one time 10 teams. Pero 10 would not be enough. Munang kinahanglan mobilize kita ubang mga tao. Now, siyempre I'll be honest, daghan diya mabalaka. Nganong mag-duty man ko nga ma-expose ako sa crowded areas, no? So, munang akong sa meeting sila Attorney Percy atong budget officer, Attorney Elot ato accountant kay ako lugar is nga naa say appropriate compensation dito sa mga ma-involved nga mga personnel. Yun ang hazard pay na asad. Lugar
this situation is extraordinary, and this requires extraordinary counteractions. Di mahimong dikahon lang imong tubag ani. So tanan, including of course mass media, ayaw lang og dikahon. You have to be you have to disseminate kung mahimo by every hour, every 30 minutes pahinumdom. Sunod pangayui og updates ang DOH, ang City Health Office unsay mga updates, etc. And then monitor sa BBC, sa CNN for information worldwide. Grabe na kayo. Oh, last question na, Mayor. Yes, sir. Yes, ma'am. Mayor, ang kanimanggong pag-declare ni President Duterte sa State of Public Health Emergency, naghatag man ni og order sa mga LGUs nga mo lagi mag-mobilize og funds, mag-procure o mag-intensify og measures pertaining to COVID-19. Mayor, kung inani ba, pwede ba ang isa ka LGU nga on top of this declaration mag-declare siya og state of calamity para Okay lang. nga Wala. makakuha siya calamity funds para nga Abi nimo maka-augment sa ditas, gastos? abi nimo usahay mo nay kuano. I have been very allergic ng kuan, naandan ba? Nga gamay lang ang baha, declare ng calamity kay para ma-avail ang calamity fund. So mo kana ang problema sa atong kadagana, no? Automatic ang pagdeklara sa state of calamity kay ang tuyo i-avail ang pundo. Pero walay plano asa i-avail ang pundo. Na katunayon ng mga baha-baha na sige avail ang pundo para panghatag ang kwarta. So, anyway, usa na sa mga ingunta implications ng state of calamity, no? And kini sad lugar this is an emergency. And even if the president had not declared, given the nature of the situation, ang LGU has to be mangita gyud paagi. Lugar wala man ta mag-budget anang thermal scanner. Wala man na sa budget pero nangita gyud paagi. Lugar kanang thermal scanner that will be coming by middle of March. That's about 1.3, 1.5 million na gikan pa gyud sa abroad, no? Pero lahi ni siya nga scanner kay mura ni siya CCTV, no? Anang mga en masse nga anang daghang tao mag-scan niya kinsa ang naay hilana to naay problema. Dili ka nang ikan sa agtang, lahi na. So kuan ka na lugar, ako di na ko manghilabot na sa ubang style, no, sa LGUs, pero like I said, this is now a real game, no? Naiuban, nakasabot ko, deklara ng state of calamity para gamiton ang calamity fund. Pero diya sa balaod, di ba kinalangan na calamity na may reserve money diya para magamit nimo sa mga sitwasyon sa like this. Oh. Thank you, Mayor. Salamat kayo, Mayor, sa imong pag-ani sa Radyo Pilipinas. Salamat. Again, ako lang final word. Ato mga kiksunan is magbantay gyud, personal hygiene, sunod likay sa mga crowded situations unless necessary. And then of course kooperar sa kanang mga panawagan sa gobyerno nga kanang panalitan surveillance na problema, stay at home and labi na sa mga senior citizens, no? Kay murag diha karon gapaingon ang trend nga ma-pinpoint katong likely victims of coronavirus. So good luck sa tanan and stay healthy. May buntag, have a nice weekend, everyone.